आजिकाली गैस रो एते प्रोब्लेम हेलानी जे गोटे रोसई बनौ बनौ हमको एते टाइम लागुच ता सहित जदि भातटे डालीटे तरकारीटे बनाउचे तो घंटे रु 2 घंटा रु हमर कम लागुनी आ जदि मु एमिति गोटे रेसिपी आपन सहित शेयर करबी जोटा केवल रु केवल 10 मिनिट रु अधिक लागबनी आपण कहिबे ना मु मिछ कहूची किंतु जदि आपण निजे बनेबे निजे जानिबे 10 मिनिट रु अधिक लागबनी एते सहज बनेबा आ केवल गोटिए रेसिपी बनै देले आपण को ना भात ना डाली ना तरकारी 3टा आइटम बनेबा को इच्छा हबा एते सहज म बतै देबी सो प्रत्येक घरे थिबा प्रत्येक जिनिस आइटम रा आपण बनै परिबे। तो चलंतु फ्रेंड आरंभ करतो आजिर नुआ रेसिपी गैस बचत तालागे फ्रेंड एठी मो नै जाईची चावल चावल को फ्रेंड मो टिके बतुरै के रखि देईची आपण फ्रेंड जदि चाहुचंदी बहुत कम टाइम रे चावलटा सिझी जिबाको तो ताको फ्रेंड कम से कम आधा घंटा आपण बतुरै के छाडी दियंतु आपण जे कोन से चावल फ्रेंड एठी नै परिबे। एठी फ्रेंड मो नै जाईची ओटे कड़ाई रे मो टिके तेल दे देईची ता सहित टिके हळदी गुंड आ एठी मो लंका गुंड मध्य फ्रेंड दे देईची। अच्छा देखंतु फ्रेंड एठी आपण को पाखर जहा पनी परिबा अछि सेई जिंसटा मिक्स करिवे मो पाखर जहा थिला मो सेई जिंसटा मिक्स करची फ्रेंड। एठी फ्रेंड देखि पाउथि मो पनीर नेइची जोटा कि हमर तरकारी रो भी बनेया पे पड़िबनी एका सहित गोटे मारे के काम खत्म हेइ जिवो। आपण पाखर जदि फ्रेंड पनीर नाही तो आपण जे कोनोसी परिबा अछि आपण को पाखर से परिबा नै पारि जेंति कि गाजर बीट आलू हेइ गला कोबी हेइ गला बीन्स हेइ गला किंबा आपण फ्रेंड बीट भी मध्य नै पारिबे जे कोनोसी परिबा आपण खाइबे पसंद करंती से परिबा आपण एठी नै जानतु नै कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया बरे टिके हल्का बेसी नै फ्रेंड कम से कम 2 मिनिट रु भी अधिक दरकार नै कम से कम फ्रेंड 2 मिनिट याको आपण भाजी दियंतु भाजी देकी फ्रेंड सब तक पनीर किंबा आपण जे कोनोसी परिबा भाजुचंती ताको आपण एठी काढी पारिबे। एठी फ्रेंड मो दुईटा जिंस नैथिले प्रथमे होची फ्रेंड पनीर ता सहित फ्रेंड नै जायथिले मो एठी मिल मेकर एठी फ्रेंड देखि पाथे मिल मेकर बहुत बड़ा पानी रे बतुरै देइथिली आपण फुटैबे नै पानी रे डायरेक्ट बतुरै देबे 5 मिनिट से फुल्ली की डबल हे जिवो चिपुडी देबे चिपुडी की फ्रेंड ताको एठी दे देबे। जदि फ्रेंड आपण पाखरे मिल मेकर बे नै तो आपण जे कोनोसी पनीपरिया रे मध्य फ्रेंड एटा बनै पारिबे। एते सहज रेसिपी फ्रेंड आपण के एथिरे डाली भी दरकार हबनी ता सहित फ्रेंड आपण को किछि भी अलगा तरकारी दरकार हबनी केवल एटा आपण आचार सहित खाइ परिबे नहले केवल सेमतिरे मध्य खाइ परिबे। मो तो फ्रेंड सेमतिरे ही खाए आपण बनांतु थरे भलो लागिले मते निहाते आबरे फ्रेंड मते गोटे कमेंट करिवे। देखि पाते फ्रेंड ता लागि मो एठी नै जाछि प्रेशर कुकर फ्रेंड गैस रो प्रॉब्लम जदि समस्त पाखरे तो निहाते आबरे फ्रेंड समस्त पाखरे प्रेशर कुकर थिबा दरकार जदि नाही तो आपण देखिछि किंबा कड़े रे यूज करि परिबे जदि अछि निहाते आबरे फ्रेंड प्रेशर कुकर नियंतु। एठी नै जाछि फ्रेंड मो गोटे तेज पत्र देखि पारुथिबे ता सहित फ्रेंड मु नै जाइछि एठी गोलमरीच लवंग जायफल आ एठी फ्रेंड मु नै जाइछि जावित्री खंडे नैछि बडा बासना आसिया पई स्टार फूल नै जाइछि फ्रेंड ता सहित फ्रेंड गोटे बड़ इलायची नैछि आ एठी खंडिए मु नै जाइछि फ्रेंड दालचीनी रो टुकुड़ा। एठी फ्रेंड देखि पाथे आपण पाखरे जे कोनोसी स्पाइसेस आपण बनै पारिबे जदि चाहिबे फ्रेंड आपण केवल तेज पत्र आ जीरा रे भी मध्य फ्रेंड एटा फुटण देकी करि पारिबे। एठी फ्रेंड सब तो काम देई दबार अछि देख फ्रेंड टिके टाइम हमें हल्का जस्ट अध सेकेंड पाई हमें छाड़ी दबा टिके बड़ा बासना आसीबा आ टिके हम जो सुखिला मसला रा टिके हल्का टिके कलर चेंज होबा आ बड़ा भाबरे बासना रा आसी जिवो। एति कि फ्रेंड छाड़ीबे बेसी टाइम छाड़ीबे नाही तापर तुरंत हमें देई दबार अछि एठी हमरो पियाज ए स्टेज रे आपण ध्यान रखिए फ्रेंड आपण के एठी लो फ्लेम रे करिवार अछि टोटली भाबरे आपण एठी हाई करंतु नाही कि मीडियम करंतु नाही पूरा लो फ्लेम रे करंतु करि देकी फ्रेंड बहुत ही बड़ा से पियाजटा को हमें टिके जो हल्का कलर चेंज होला पर्यंत हमें एठी भाजी दबा। फ्रेंड आपण निजे भी विश्वास करिवेनी एटा 10 मिनिट रु भी कम टाइम रे बनि जाई थाए एटा आपनकर ब्रेकफास्ट पे भलो डिनर पे भलो ता सहित फ्रेंड लंच पे तो आहुरी ही बढ़िया आ जदी टिफिन नबा को चाहुचंती एटा सबुठु बेस्ट। देखि पड़ते फ्रेंड पियाजटा हमर कलर चेंज हे गलानी ए स्टेज रे फ्रेंड हमें दे दबा एठी अदा और रसुन रो पेस्ट गोटिए चामच एठी फ्रेंड देखि पाथबे अदा रसुन रो पेस्ट एठी मु केवल गोटिए चामच दे देइची याको फ्रेंड दे देकी बहुत बड़ा रे छाड़ी दबा। एबे फ्रेंड नै जिबा हमें टमाटो टमाटो फ्रेंड मैं एठी गोटिए टमाटो नैची ताको हमें डायरेक्ट देकी टिके जस्ट हल्का फ्रेंड एठी मिक्स कर दबा ताकि हमर मसलाटा अदा और रसुन रो बट्टाटा हम पियाज टमाटो रे लागिले बड़ा फ्लेवर आसीबो। तेन कर फ्रेंड हल्का जस्ट मिक्स करबे आपन को एठी कसेबार नै फ्रेंड जस्ट हल्का मिक्स कर दियंतु जेमति कि सब तक जिंस एका सहित एठी हमर मिक्स हे जिवो। ए स्टेज रे फ्रेंड हमें देई दबा एठी आलू फ्रेंड आपण जदी चाहिबे प्रथमे रो आलू मध्ये भाजी पारिबे किंतु मैं एठी प्रथमे आलू देनी काहे कि आलूटा बहुत कम टाइम रे सिझी जाय थाए तेन कर फ्रेंड एठी मु डायरेक्ट आलू कंचा आलू काटी के दे देजी चारि फाल करके ता सहित फ्रेंड मु नै जाई एठी मटर फ्रेंड आपण को जे कोनोसी पनीपरिबा पसंद आपण सेही कोनोसी पनीपरिबा एठी नै पारिबे।
ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଅପସନାଲ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ପରିବା ପସନ୍ଦ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ ର ବଚତ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରେସର କୁକର ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ସି ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦିରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇ ଯାଉଛି ଲୁଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେତିକି ଦେବେ ଯେତିକି ଆମେ ଚାଉଳ ଦେଇଛେ, ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ପନିପରିବା ଲାଗି ସେତିକି ଲୁଣ ଦେବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ଜିରା ଆଉ ଧନିଆର ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପସନାଲ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ଛାଡନ୍ତୁ। ଯଦି ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ, ଫ୍ଲେଭର ଆସେ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ମଜା ଲାଗେ, ତରକାରୀର କମିଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଇଥାଏ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛେ ସବୁତକ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମସଲା ସବୁକୁ ଆମେ ଏଠି ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛେ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଇଦବା ଆମର ଚାଉଳ ଯୋଉଟା ଆମେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ ହବା ପାଇଁ ତ ୟାକୁ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିବେ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଚାଉଳର ୟୁଜ କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବତେଇ ଦେଇଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ କେମିତି ବନେଇବେ, ଉଷୁନା ଚାଉଳରେ ବି କେମିତି ବନେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବତେଇ ଦେଇଛି ବହୁତ କମ ଟାଇମରେ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଲମ୍ବା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରେ ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ କମ ଟାଇମରେ ବନି ଯାଇଥାଏ 5 ମିନିଟରେ। ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାହିଁଲେ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ବି ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା 5 ମିନିଟରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ସବୁତକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇକି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଉଳଟା ଟିକେ ଏହି ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ହାଲକା ଜଷ୍ଟ 15 to 20 ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ 15 ରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଏମିତି ଆମେ ମିଶେଇଦବା ହାତରେ, ବେଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟିବା ନାହିଁ, ହାଲକା ମିଶେଇବା ତାକି ଆମର ଯୋଉ ତେଲଟା ଅଛି ସେ ତେଲଟା ଆମର ଏଇ ଚାଉଳ ସହିତ ଲାଗିଲେ ଆମର ଚାଉଳଟା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ହବ, ଭାଙ୍ଗିବନି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାନା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଇଦବା, ଆମେ ଏଇଠି ଟୋଟାଲି କମ ସେ କମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଚାଉଳ ନଉଛନ୍ତି ତ 2 ଗ୍ଲାସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଣି ନେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ 2 ଜଣ ମଣିଷ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ ପେଟ ପୁରା, ବହୁତ ବଢିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଲାଗିଥାଏ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପନିପରିବାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ, କେବଳରୁ କେବଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 10 ମିନିଟ ବନେଇଦେବେ। ୟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ପାଣିଟା ବି ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ତଳେ ଚାଉଳ ନ ଲାଗିବ। ଦେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଫୁଡ କଲର ଯୋଉଟା କି ଅପସନାଲ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ବି ହବ, ଗୋଟେ ତରଫରୁ ଆପଣ ଭେଜ ପୁଲାଉ ବି ମଧ୍ୟ ହବ। ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି କେଉଡା ବାଟର ଦେଇଦେବେ ତାକି ବଡ ବାସ୍ନା ଆସିଲେ ଖାଇବାର ମଜା ଆସିଯିବ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଲଙ୍କାଟେ ମୁଁ ମଝିରୁ ଚିରିକି ନେଇଯାଇଛି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେଉଡା ୱାଟର ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ଅପସନାଲ, ଯଦି ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଜିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ପନିର ଆଉ ତା ସହିତ ମିଲ୍ ମିକର ଆମେ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇଦବା। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର କୁକର ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯଦି ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୁକର ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ସହଜରେ ଆପଣ ହାଣ୍ଡି କିମ୍ବା ଡେକିଚିରେ ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଟିକେ ଏଥିରେ ଟାଇମ ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ, ଗ୍ୟାସ ଟିକେ ଅଧିକ ସରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁକର ଯଦି ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ। ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଯଦି 2 ଗ୍ଲାସ ନଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 4 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଚାଉଳ ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ଗ୍ଲାସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଣି ନେବେ। ଗୋଟେ ପୁରା ହାଇ ସିଟି ଦେବେ, ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପୁରା ଗୋଟେ ହାଇ ସିଟି ଦେବେ ଦେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋ ସିଟି ଦେବେ ଦେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଚାଉଳଟାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇଛନ୍ତି ତ କେବଳରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସିଟି ଦେବେ, ବେଶୀ ସିଟି ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଚାଉଳ ଫିଟିଯିବ। ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆମର ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଭାତଟା କେତେ ଖିଲା ଖିଲା ହେଇଛି। ୟା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ତରକାରୀ ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଚାର ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦହି ବି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ ଆପଣ ଏଇଠି ରାଇତା ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ହିଁ ଖାଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବନେଇବା ବି ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଇଯାଇଥାଏ, କେବଳ 10 ମିନିଟରେ ହିଁ ବନି ଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ରେସିପି ଆମର ବିନା ଗ୍ୟାସ ବଚତରେ, ଏଇଟା ଆମେ ବନେଇକି ରେଡି କରିଛେ। ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପଲୋଡ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ରେସିପି କଣ ଦରକାର ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ସରିବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଡରି ଆସିଲେଣି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମଜାଦାର ରେସିପି ଏଇଟା ଆମର ପୁଲାଉ ବିରିୟାନୀ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ରେସିପି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ କଣ ଦରକାର ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।